mai e program ko ni o kai to ya taimia ke ta to fa mo mo kai to ya taimia ke ta fa vai vai inga kai to ya taimia ke ta to ha shoke ai me o tua ko taimi ko taime ke fe kunge ke o tua ta mai fo fula ko a fo mo wi kai ko bom ko a ho ne fa mo wi ke ne ko pe mo ko le ke ufanga I fata ko to pe wa fa ke pe me falen ko fam I program ko ni hono wa te utano ai ke ulunganga koia pe ko characteristic o ngahi pur anga pe ngai superpower ko na no puri tonga puri ma mani fa fu kamata I papiloni o fai mai o mai ke konga ko no kau mo ui ai ko fam ke kala no ani ki ngahi ulunganga koia o ngahi pur anga ko ni o hai e toi koia a whakahava he hono tato luka koe koe whorofola koe ni ne ko me ko na sio kia sioni pati mo si ko me te tau pe na sio kia tānia la ko manfikai koe na sio kia tānia la ko ia e tohi a tānia la e le whakamatala ke manfikai o hake pe me tahi ko manfikai au whakamatala ke tohi ko ia a whakahava tato lu ai au lave ni whika oaki pe mo ngahi superpower koe ni na pure mai mamani wa mai ke o tau ko ngā ka I he programa ko ni ko fam ke tala noa ke ulunganga ko ia o ngai pureanga ko ni o hai e toi ko ia a whakahava tato lu vesono raki o pe ai pe neu tu I one one tahi pe o mata o ko hake mehi tahi ai manfikai na fitu hono ulu pe I hono pe na ia nifo e ngo fulu pe na I hono ngahi nifo ai pare e ngo fulu pe hono ngahi ulu a hingoa ko tau kai o tua pe ko manfikai ai ne mamata ai na ta tau mo le pati pe hono va e na hange ko va o hapea pe hono ngutu na hange ko ngutu hala yone pe na atu ki ai e fungata ene malo hi ana mono nofo anga mo pure la pe ne mamata na hange ko la vea o mate hono foi ulo e taha ke na to mo ui pe hono la vea framate pe na fratum tumba maman to pe o mui I he manfikai ko ni pe na hu ke fungata aia ne atu e malo hi ke manfikai o le hu ke manfikai o nau pehe ko hai o te tau mo manfikai ko hai o whaafai ke tau ia. Kai ko whambi ke o mai e folfola ko niko hi he ku lawe whika mo mea koia na e lawe kia a tānia la e ne tala noa whika aki ko ia pia mo manfikai ko ni pe ko puri anga whakami mui taha ko ia tene hanga ko ia o pure ia mamani he konga whaosko ni o kau mo ui ai. Ko manfikai ko e na sio kia ia tānia la. O talamai ko marfikai ko ni na aluhake ia mehe tahi. Whatonga ngi kakai e whanua mi nau tolo mea mai programa ka ni ko tahi I hene tua e wholfola o talanoa ia whikaaki pia mo e kakai, mo e tokolahi o kakai, mawhai o tangata. Pe koe mawhai o tokolahi o tangata. Pe mo aia ne hanga pure I ne whenge ne hanga o pure ia mamani e konga koe ni. Koe ulunganga koe ni o re pati. Koe tahani o mon man ko ia. Tau pe, koe whakatata o lau maari e ko ia, o ne kau, ke ne hanga pure I a mamani I he konga whakaoskoni o kau iai, koe re pati, o iai mo pea, talamai iai mo laione, pea, o iai pea mo ngahi kalauni e te kinau tolu, pea koe futalako ni ko niko te volo, tene hanga ko ia, o whakaivia e manfikai ko ni. Tau pe pe koe manfikai ko ni, o re o mai kono malohi tene hanga whakaivia e ngahi fu tau pepe ke ngahi tau pepe manu ko ni o whafonga I mai e ngahi manu ko ni a repati a laione tau pepe he pea pepe foki ke ngahi lau maari e ko ni e whakaivia e toki whakaivia rewa e ngahi malo o mamari kainga e mo mea bai program ko ni whatonga e ange koe fulau maari o te evolo tene hanga whakaivia e pure anga whamui taha ko ia tene whinga ke ne hanga ko ia o pure ia mamani. Kai tai ni mi tau whamu ke tau ki hanga nge o siofia nge ai ulunganga o ngahi pure anga ko ni peko ngai superpower ko ia na rau hanga ko ia pure ia mamani e konga ko ia o wau mai ke ahoni ulu aki ko Papilone. Ko hai na tula Papilone he taimi ko ni o Daniela. Pau te tau nofo o siofia historia ko Papilone na iai e tik te itai. Kau pepe ko tokota na i pure whakati tato ke kinautu. Ko tau amai ki mitia mo pesia. Ko empire ko ni mitia mo pesia I he whatata pe mo mea kona siongia Daniela I he hongo umai ua ko ni fu imisi. Ko mitia mo pesia. Aia ko whahinga na tula o pure anga ko ni o mitia mo pesia. Na i pure ea kina utolo e whahinga lao ko whahinga tau pepe ko iron law.
Pe koe whahinga lao, koe mātua ki whewheka au pito, ai whahinga pure koe, na hanga o mai koe ia, ke pure ia ke kakai koe ia i whanua, e taimi koe o mi tia mo pesi. E kua ngai koe, na ia ia esita. Pe tawa o mai ki he kuanga koe empire koe o karisi. Koe kuanga koe ni, koe kuanga koe o karisi. I hao mai ke kuanga o karisi, na rau pure mai o hao mai ke taimi o sisu kalaisi. Aia o kau, i he whetongi koe ia loma mo karisi, i he wha taimi koe ia. O tau si ai, ki ono hanga koe ia, e whahinga tui whakarisi, o mai ke re kau tolu, ai whahinga tui whakasivlaisi koe ia obesite. Ai niko kau whanonga i ngai ahoni, ai humanism, pe koe whahinga poto whai tangata, mawhai whai tangata, pure whai tangata, mea kātoa pe o tangata, o kei kau e o tua ia, i he pure anga koe ni. Ko hinga, he koe karisi, koe kakai karisi na nau pore aki e nau poto. Pe kai ke ngatai wai ngahi, mea nau nofu ki nau tolu e whai, ai whakatata, ati tek whafo ofa, koe mea na nau nofu ki nau tolu ki ai. Begai ke ngatai, koe orimi piki koe ni koe tau whaao ki e spoti, e kau koe hengai orimi piki mo mea koe ia, koe karisi na no whango kamata mai e mea koe ni. Pea tau hanga whakatonga ia ngai Olympic Games, o whae pa koe mea koe na nau pore aki, ai whakafo ofa koe ia, o e taimi koe ia o ku tere fua e tangata. Nā rau pehe, o ku whakafo ofa, ai whahinga, haa mai koe ia o e tere fua, tapang mungu tolo mo mea mai television e. Ai whahinga whakafo ofa koe ia o e sino koe ia o e tangata. Pau te moto e whakatonga i he whainga poto whakarisi koe ni, o rete o mai ke te tau tolo ai mooni koe ni, o e homosexual. Koe ahoni tau palo pale ma ia i he whainga poto whakawe site koe ia, o he homosexuality ai pe ku tau pehe, koe mari e tangata mo tangata whiwhine mo whiwhine. Koe ahoni tau palo pale ma ia ai, a mamani he ahoni, ai whainga koe ia ke whakangofua e mari e tangata pa mo tangata. Koe poto whakarisi ien, ai ne ku hawa i koe, ai whahinga toonga mo ui koe ni o homosexual. Ai au nau pe, ki nau tol koe poto koe ni, it's a higher form of love. Tau pe koe whahinga ofa nia, o toi whakalakang he ofa ia koe ni, i he ofa koe ia ai tangata, pe mo whiwhine, pe koe whiwhine mo tangata. No pe nau tolu ia, koe ofa koe tangata ke tangata, o toi maalunga nge ofa ia koe ia, mo ofa whiwhine ke whiwhine, toi maalunga nge ofa ia koe ia, i he ofa e tangata ke whiwhine, i he ofa ai whiwhine ke tangata. Aia, tau si oni ke ngahi la o kuhanga, e he ngai poto whakawe si te, o nau whainga ke nau hanga, o teke mai ke tari he ngai whanua hange ko tau tolu koe ia i tonga ni. Nau whainga he ngai mooni whakasainisi, ngai mooni whakateknolosia, ai whakalakalaka koe ia e poto whakawe si te, ai o tau whainga koe ke tau whakatatau ki tau tolu ki ai, o hange koe ia o hoko i e tau whanua i e ako ni, mo ngai whanua e kau ngapi. Kai ngatai wai mo ngai filosofi, ngai poto whakatangata, hange ko Plato, hange ko Aristotle, pia mo kau poto ke. Kau sio ko i tangata ko Marxism, be ko tangata ko Marxism o mai ai whainga poto whakatangata ko ia o Marx ki tau wasia ki tau tolu, hau mai ki ahoni ai tui whakatemu kalati ko ia, o ni hanga wasia ngai pureanga ko ia mamani ahoni. Mantui ko marfikai ko ni le aluhake e metahi, pe ko tahi ule whakafonga e kakai. Ai tau sio ko mawhai ko ia o kakai, pe ko mawhai ko ia tokolahi, ko lau maari e ia ko e, o te wolong ne whinga mai ke ne hanga purei o tau whanua. O kai te ke toi pure koe ki ho koloa kai pure i he tokolahi. Kai ke toi pure koe ko ho pisinisi o pure i he tokolahi. Kai ke toi pure koe ko ho mea koe mea i he tokolahi. Pe kai te ho tau ataina ko ia he ngau ko ia o te mokalati koe uhi koe mea whakatokolahi koe koe mea bia au. Au ke haoni tau sio i haoni mea koe kui koe ngai poto, koe poto whae tangata. Tau hanga whakahiki i ongo koe ia tangata. Ai ngahi arts, ngahi whakatata. Nau whai koe ngahi mea koe ia i ngai whetu na o ai whakatata inu, whakahae o ngahi ongo. Ngahi mea koe ia, tau sio ia honi, koe temo kalati, tau beheki nau tolu ia, koe mooni taha ia e lava ke whakalere ai ngahi pureanga mamani koe temo kalati. Sai, tau au mai ki loma. Koloma, nai mahino o pito ia, ai whainga maalohi nai mau e loma. Ai whainga maalohi whakamilitari. Peko whakakautau. Nai kai ke lava hea whanua i mamani. Kene hanga whakawhepaki e mawhai whakautau ko ia o loma. He koe taimi ko ia, tuk mai e risione ko ia loma, ke nau whakawhepaki, ke nau tau ma whanua. Nai kai ke mi malawa i ha whanua, ke nau hanga matatari.
ai whahinga malo whakautau ko ia nai mau e lo ma ke na whanga ui kunai ai ngai whanua kau ngā api na nau whanonga ki ai tau bebe tau tau lea koloma koe fu misini tau ia koe fu misini tau ka iaha whanua nau whaam ke nau hanga pure ha whanua ko pau ke nau oatua loma ki ai ke nau hanga pure ai whanua ko ia na ke iaha kolo tau e tai malama ki loma ke nau hanga o i kuna ki nau tolu i he mawhai ko ia o loma ai whatatai ke aion pe koe uka mea ko ia ai fu imisina sio ki ai ai tui koe ni ko Nebukadnezar pea o tau sio ai ke fu malohi ko ni ka hanga whakatonga hen na hanga e loma o i kuna whakamilitare a karisi ka koe palo pare mana hanga e karisi o i kuna whakatamai aloma neongo e malohi whakakautau ko ia aloma ka na kege lava e loma hino mawhai whakautau ke na hanga o i kuna karisi ko ngā koe poto whakatamai na peto kua na mau he kakai karisi na hanga i ki nau tolu o i kuna ai kau tau koe ni o loma. Tau be koe laumari e koe humanism. Koe laumari e koe ia o i totonu e tangata. Ai laumari e koe ia o i poto whakai tangata. Ai laumari e koe ia o i pore ake mea o malawa e tangata ke ne whai. Ai laumari e koe ia o ne hanga whakahiki ai tangata. Ai laumari e koe ia o ne hanga o mai ai totonu e tangata. Ai mari e tangata mo e tangata. Fifine mo e fifine. Ai laumari e koe ia o ne hanga whakahiki ai filosefa e tangata. Ne hanga whakahiki kau poto i loa i mamani kau kikai ke nau tui ke otua. Ai au tau hanga whatonga ai fui lau maari e mālohi koe ni. E ne hanga i kuna koe alo ma neongo e ne mālohi whakautau ka ne malawa ki karisi ke ne hanga o i kuna ki nau tolu. Ai au tau hanga whatonga i heni koe fui lau maari e koe ni. Ka pauna ko ha tangata koe ko te sotia loma koe ke tu maari e. Neongo ho tu maari e. Ka ko pau ke kumi e koe haki karisi poto. Pake hanga ko ia o whakatau, pake hanga e ko ia o totongi ai poto karisiko ia. Ke ne hanga e ia o a koi ki ho ki tamasi i, pake ho whanau ai poto whakarisi ko i. He nānau pē ki nau toluia koe poto mo nia, ai poto whakarisi. Pena pau ki nau toluia ke kaulo mā ke nau kumi ki nau toluia ai kau karisi ke nau mā ko i teknolosia ke he nau whanau. Ke nau a ko i spoti ke he nau whanau. A ko i sainisi ke he nau whanau. A ko i filosofi ke he nau whanau. A ko i politikare ke he nau whanau. Na ko i democracy pako demokrati ke he nau whanau. A ko i pe mo architecture. Ngahi ati mo mea katoa. A ko i moe lotu hau ki hono a ko i e he kau karisi ai lotu ki he kakai loma. Koe mea ne lawa i koe. E kakai karisi ke nau hanga i kuna koe ia aloma. O whakafou i ngai mea na nau hanga koe ki he nau whanau. Tau bebe nei hanga e ngahi otua aloma. O i kuna ngahi otua o karisi. Ka nei hanga e ulunganga koe ia o karisi. O nei kuna e ia. Peko otua koe ia o karisi. O i kuna aloma aki e ne beheto kua koe poto ki nauto. Peko hoko pi e honi. Hoko i ngai whunua mamani a honi. Ai mea koe au hoko i tainemi. Pe koe konga whoko koe ki loto koe ia. O i misi na sio kia e tātne la. O kui ai koe a reproductive area koe ia o i tangata. O tau pehe. Na hanga e karisi o whaka tabe o whakatupulaki. A ene poto whakarisi mo poto humanism. O takai pe mawhola i mamani kotoa pe. O whakafou ia i he nau pēto kua koe poto ki nau tolu, koe kau matātau ki nau tolu. Sai. I heu kalanoa koe e ke ngai supapāo koe ni. I heu kalanoa koe ki Papilone. Ai tiki tato koe ia ko Nebukadnezar. Kai ke ngata, i heu kalanoa koe ia ki Metia mo Pesia. Ai tu ina loake koe lao koe ia na e hoko i e whanua. Koe lao, nai mātu aki mawhai, pena i kai ki te lava ke we ia, ai lao ko ia, o i taimi ko ia o Metia mo Pesia. Ai aloha ke ko ia a karisi, pia mo ene poto. Koe whainga poto, wha filosofi koe na ulave koe ki ai. Aloha ki whakataha pia mo loma, ai milita e whainga mawhai, whakamilitare, nai mau ko ia e loma. Kene hanga o ririu aki, e karisi o ne hanga liriu aki a loma e na wiwi whakamilitare. Ke hanga o tānaki katoa e ngahi culture koe ni. E ngahi ulunga whawhanua koe o karisi, mālohi whakautau koe a loma,
pule whakatitato koe a Nebuchadnezzar, pe koe, mo mawhai whakate mo kalati koe ia, o e kakai, koe final beast ia, tau pe, koe manu whekai whakaosi ia, tene pule i he pule anga whakaosi, ai whainga na tula koe ia, o e pule anga koe ia. Ai whahinga na tula koe ia, o e tokotaha koe ia, na sio kia ia Daniela, pe koe mea koe ia, na mamata kia Daniela, i tohi, a whakahawa e tātou, na ulawe kia i ane na i e tohi, a whakahawa e tātou. Le tamai koe ia, e tohi koe ni. Pe he ne te ui he one one o tahi, ta pe koe one one o tahi, kalanoa ia, ki he kakai, pe koe unga ki he tokolahi. Pe reo mamata ulahake me tahi, ai man whikai nei fitu hono ulu, pe na ia e nifo he ngo fulu, pe na hono nifo, ai pare ngo fulu, pe no ngahi olua hingoa koe taukai o tua, pe sonoa pe koe man whikai aia neo mamatai, na ta tau mo le pati, pe hono wa e na hange koe vae o hapea, pe hono ngutu na hange koe ngutu o halaione, pe koe, pe na atu kia i he fungata, e ne malohi ana, mo hono nofo anga, pea pure lahi ai tangata ko ni vesi fitu ki vesi no malu te lave pe me te tau ki ai pera e tuke te ia ke ne tau ia ka kai mao ni kainga ko pure anga fa mi muita hai ko tau fia ngai te tau fia ngai mo ia ia ni pea ko skam kamata pe ki hoko ai fa fe paki ko ni ai pure anga fa mi muita ko ni ki tau tau ka kalisiane pe foki ka kai siu pe tala mai pe e tuku ke te ia ke ne tau i e ka kai maa ni pe ke nei kuna ki nau tolu pe ne tuku ke te ia e pure ke ngai whaahinga mo ngai rea mo ngai pure anga ko toa pe hu ke te ia ki nau tolu toa pe unofo i mamani a ki nau tolu ki kai tohi o nau hingoa i e tohi o mo ui o lami aia nei tamate i talu me tupu anga o mamani ko me no ko tano ko ke man fikai fa mu mita ko ia o lave ke ai a sioni e tohi ko na whakaha tala mai a ki nau tolu nofo i mamani au tala noen ki nau tolu ku ai o pure anga ua ne o kau pure anga i mamani kau te kau te tohi pure anga o hevani ma ho inga pito ki nau tolu ke tau ilo kau kalisiane ko ki tau tolu o kuiai ai pure anga o kau teu teu ki ai ne o ngo finga ngai pure anga mamani ke nau maua mamani ka hikai te nau mau ke nau tolu ko ki tau tolu kau kalisiane ko tau tolu ia o te tolu ki tau pure i ngai mea ko toa pe ne o ngo hau koe fui lau maari e koe ni ku finga mai ke ne hanga pure a mamani ha koe ni whawhetai ke toa wai lau maari e ia te ne hanga whawhepaki ia lau maari e koe ni o te evolope koe manwhikai pe koe taukai o tua koe ni ulawe ke toa whakaha ko lau mari e o tua tere o mai ke tau tolo e tāpaki pa moi monu ia i he tau mo ui. Ko hanga ko ia whakataha i ngai pure anga koe ni na kulawe kia e ngai superpower koe ni ngai pure anga na ruhanga pure i ki tau tolo pa mo mamani o talo mea Nebuchadnezzar whai mai o wako ke tau tolo e aho ni ke loi ko mea ko hoko i aho ni koe sipinga ia pe kau pe koe natula ia, pe koe role model ia. Oi pure anga ko ia, tene hanga ko ia o pure i ki tau tolu, ai koe nai sio ki ai, asio ne, ai koe nai sio ki ai Daniela, ene o mai he taimi ko ia o Nebuchadnezzar. Aia o konsiska ato, o whao katoa i he natula e pure anga koe ni, ai mooni koe ni, koe tangata natural man can achieve by his own flesh. Pe koe mea o tangata whae natula. Ai mea tene hanga o ikuna, mea tene malawa i hono iwi whae tangata. Koe mea upure pore ai. Ka hono mo ni ko taimi koe wiahe ha tangata o kune viri kaki kia mea une pe to kua koe mea ni koe ni o ko lava i a te au i hoku malohi. Ke rau fia te walo kene whakai via hakakai pe unau pore ake mea unau lava. Unau pore ake mea koe unau poto ai. Malawa he te walo pa fia te walo mo ngai pure whakapauri ke le whakaivia hakakai peheni ke nau hanga o whai hono riu kawa o ngai tunga koe uia ia mamani a ako ni mo kau karisiane ko toa pe. Koe, ka pau te tau hanga whakatonga i kai o mo mea mai televisione. I he lere mai ai historia o au mai ke konga koe ni u kau mo ui ai. Koe ngahi empire koe ni has always been invisible. Pe kono ai e taha. Koe ngahi empire mālohi koe ni nai pure mai koe ni. Na e ai e lau maria ia o ku i mui pe u teke mui e ngai pure anga koe ni. Always invisible. Ai ngai lau maria koe ni. Neongo hono ngai aki o Nebuchadnezzar. Neongo hono ngai aki a Mitia mo Persia. Neongo hono ngai aki a Karisi. Neongo hono ngai aki a Loma. Pe mo e ngai whanua koe ia. Kana e iai a ngahi lau marie na ne hanga o teke mui i e ngahi
empire malohi ko ni ngai puanga ko ia mamani o wa mai he konga ko ni tau mai always invisible ai ko ngai lau mali no ku kai ki tau sio ki tau tolu ke ngai lau mali ko ni ka ku ai ngai lau mali ko kai o lave bege to ko ia a if so vai o no bes ko ia hono tawa ne tala no fika waki pe mo ngai lau mali ko ni ne finga ke ne pure ia fahinga tangata ai ko na ne finga ke ne pure ia mama ni ko foi lau mari ko ia o tau kai o tua ko ni o kune ke finga pe ke ne fai me ta tau na ne fai e tai mi ko ia o i mo atama ne finga pure ki na wa ne fai e tai mi ko ia o ni milote ne finga langa tau ko ki alwaki ki fa tau kai ki o tua ha e to ia e fe so va he ono ves ko ia hono tawa o ne tala mai e fola ko ni ke ne tau tolo e fe so va he ono ko vesi ono tawa ne tala no ai fikau aki o pure i tau tolu e ngai malohi pe befo ki ngai pure ko ngai malohi ko ni o ne hanga o finga ki ne pure i e fahinga tangata pe aku ha pe i e taimi ko nei fononga mai e angelo ko archangel ko ia ko Michael i taimi ko nei lotua e Daniela ke mau hatari pe ne au kai e ahu ta o ne tatari ki tari pe talamai i taimi ko nei a mai angelo ko ni ko Daniela ki oange tari ko ne oange o tua ki ne lotu ko nei fai Daniela tala mai na de ha o talanga Daniela na hawa wi a fe paki pe mo prinisko ia pesia pe befo ke prinisko ia karisi wa ia to Daniela vai mo fulu vestawa ke veso no tafa o tala mai ai lo tonga fonga finga mai mai kolo ko archangel ke ne ha o talange ke Daniela ai tari ko ia o tua ke ne lotu mo ne fikumi na fai ko ne fononga mai he va ko ia fitu a fia o tua o ne hau he va i langi ko guia ia te volo mo ne kau angelo na le fe paki ai pe mo prinisko ia o pesia pe fo ke prinisko ia o karisi o lave pe ke for fola to ia Daniela vai ho fulu ke ves tawa ke ves tafa Daniela vai ho fulu ves hono wanoa aya ko Michael ko ia to taha ke ne hanga o malui ai fonua ko Israeli i he ngai potu falangi ko ia na ne o me tala fikau ko ni ke o mai ko ia kia ke ne o mai ko ia ke Daniela tari o tua aya u tau hanga whakatoa nga ia mo oni ko ni ko tau wau ko ia ki he ngata anga ko ia o ngai pure mo ngai maloi mo ngai pure anga ko ia u whenga ke ne hanga pure ia mamani e kuanga whakaosko ni tau toki hanga whakatoa nga ia ki ka ko pure anga famui muitaha ko ia tene finga ke pure ia mama ni ko talako ni ko manfikai ko tevolo ko ia ai to taha tene hanga o whakaivia ai ngai pure anga ko ni ke ne hanga pure ia mama ni pe ha pe e for fly to hanga whakatonga ko ia ai me ko ia hoko i mama ni ahoni finga ngai pure malo ahoni ke no hanga o pure ia mama ni wa o pe ke finga tevolo ke ne pure ia tangata mo fine ko tope hai e toi pe ko ia a fra ni tala mai ko he kai lama ke whakatau mai pe te whakatau atu ka ore ko ke mau a fika ai o tau hanga whakatonga hen o tau nga unu pe a honi teknolosia ke mea ko ia whakapanke ko tau lomi pe a honi ke na alo finga i ki passporti pe tala mai ke ai whai longa nima e ko alo ko finga ko ki Australia tala mai whai longa nima e tai nimi ai o alu ia teknolosia tai nimi au ka tu unga e pure ia e tahko toa be i kai to lam hataha ke ne hao pe me he pure ko ia o manfikai ko ni pe ko lau mari ko ni o ne finga ke ne hanga ko ia o pure a mamani e ko nga faasko kai nga mo me mai proclama ko ni ko il folo folania o tua pe kono mo ni kuo pau ke hoko nga me ko ni ke de tau to ka be mai to ho frava ta to be sono fa pia na nau hu ke fungata aia ne de ato e malohi ke manfikai o nau hu ke manfikai o nau pehe ko hai o katau mo manfikai ko hai o whawhai ke tau ia aia ko mea ni hoko i kua whaoske no tau ia o kalamai ko fu manfikai ko ni tau pehe ko ia e ngai empire malohi ko ia mamani talu me nepkalesa o mai ke kuanga ko no tau ia talamai e malawa te volo ke fu manfikai ko ni pia malo he fu ban fikai ko ni mo fainga na tuna na utala no ki ai fika aki mo characteristic o ngai pure anga bengai empire ko ia o mai ke ko fa os ko no tau ai tala mai tele manava ki fu ban fikai ko ni
Pe punau e taha kutoa pe o lotu ke fu manfikai ko ni panau pe he. Ko haia e toi tatau mo manfikai ko ni. Pe pere vai fola. Pe nai foki ke te ia ai ngutu ke rea fia lahi. Mo tau kai ke o tua. Panai tuki e te ia ai pure ke whai e tau i he mahina e whaanga furu maua. Panai whai hono ngutu i he rea tau kai ke o tua. Ke lau kovi hono hua wha. Mono whare whikaki. Mo ki lau tolu unofu i he langi. Panai tuki e te ia ke ne tau i e ka kai maani o ni. Pe ke ne ikuna ki lau tolu. Panai tuki e te ia ai pure ke ngai whahinga. Mo ngahi rea mo ngahi pure anga kutoa pe kainga. Ko mea ne hoko oi, ai ni koe ku lawe ke fofola hani e tala mai, e au kia konga e pure i he manwhikai koe ni, pe pure i he tangata taukai o tua koe ni, koe whiri o kalaisi, ai whahinga koe e tangata. Pe au ka o si sio pe tau tolu i he ahoni, ai manga mai koe ia, ai whahinga mawhai koe ni, whawhau he United Nations. Ka ko whambi ke whahan ke kai mutolo mo mea mai he proklama e aho koe ni, o kui kai ke Almighty te wolo, o kui kai ke mawhai te wolo ia i he mea kātoa pe. Koe o tua ia, koe whoha e tangata, koe ia o mawhai lahi ange ia i he te wolo. O hange e koe ia o kā i e wholwhola, ia e aho tene hoko mai. Pe tene hanga ia o whaka auha a ngahi mawhai koe ni, a ngahi pure, ma ngahi mālohi koe ni, a ngahi empire koe ni, tene whaka auha kotoa ki nau tolu. Mea kātoa pe, na hanga he tangata o whinga kene ngā, e hanga he o toa whaka auha. Ta e whahinga, tono no, a whainga anga hala e tangata. Ma whainga taki ko ia i mamani o pure te volo e te kinau tolu. Nau whainga ki nau whakata e marita tau. Nau whainga whakata e whakatoa tama. E nau whainga ki nau o mai e poto whakatangata ke whalere aka e whonua. E nau o mai e ngai whakaukau whakatangata ki nau hanga pure ia ai whainga tau. Tamai e efu kotoa pe a ngai ngau e koini. Pawhata ke iki. Tamai e efu kotoa a ngai ngau e kotoa koini. He kai ke nau toi lava ke nau tolu ke nau whai e mea koe ni i ho tau whanua. Koe hano inga, he hoko mai a sisu klaisi, hoko mai whohe tangata, tele hanga e ia o whotu hono pure anga i mamani. Te maape te ke whiu i mai ke te au e hanga whi hoko mai e mea koe ni. Tala mai koe taimpe koe whoki mai e whohe tangata ko sisu klaisi, o re tu he mo unga orive. Tala mai, koe taimpe koe hoko mai a sisu klaisi, pe tene tu he unga orive. Tau whawhitai ke o tua tala mai. Ko ne hoko mai e kloria mo langi o tua. Ke ne hanga pure ia maman ko toa be. Pe kai to ia i hatau. Ko potu ko ni ke monga orive. Pe ko whitu ko ni e. Hoko mai si sklaisi o tua pe tene hanga o pure ia maman ko toa be. Pe ko glorious. Hoko e maman ko whanua. Pe ko tapak o mamani e hoko mai e whanua. Kai ngau kau hanga whatoa ngā i hanga koe mea ko whia lahi ai. Koe ngā koe ahoni neongo e ngahi mea hoko i mamani a hoko ni. Koe mea ko whia ai ko hono uhinga. He lava ki mata tonu e mea ko ia nai siu kia tānia. Lava ki mata tonu e mea nai siu kia a sione ko i pāti mosi. Kai ngā, mo mea mai proklama koe ni. Koe hau inga ko tātānoa pehe. Koe ngā ko tānoa ai mahu inga ko ia o Jerusalema pe mo Israeli. I ene tū ko ia o tau whilawe ko ia pe mo Israeli. E tau hanga ko ia o whiri a Israeli ki hoko ia. He whiri o tua o Israeli ki hoko ia ko tau o tua. Pe hanga he o tua ia whiri a Israeli ki hoko ia ko hono kakai. Ke whakafou mai tāpua ki o foua ki māman ko toa pe. Ka ko ki kaua koe ni he whanua i tongani heni. O ka monu ia. I hono hanga Shastupa Uraki o whiria o tua o Israeli. Ke hoko ia ko tau o tua. Ke hoko ia ko o tua. Ke ne hanga whakamonu ia ki tau toro. Ko no hinga ia o whaia e koe whakamu. Ke ne tau toro kai whanua. Ke tau lotua ai melino ko ia o Jerusalema. Ko uhi, ko wheitu ko Jerusalema fo kainga. E whenga whiri o tangata. Ke ne hanga ko ia purei. E whenga e whiri ko ia o tua. Tene whenga ke ne alu o tu Jerusalema. Kainga. Ko whambi whamanau ke reki mautolo mo mea mai programa koe ni. O ku lolo tonga teu ke langa te mpare koe ne whakaauha. Pe koe langa koe ni e whaia i he fumaunga koe ni kou tānoa kia. Ika koe palo pare ma. He ku lolo tonga tuu ai e whare lotu e moslemi. E ni tamtu wane te pare nai ua tuu i wheitu maani ori koe ni. Pe hono mo ni ka fie mau ke langa ai wheitu koe ni pako tempare koe ni. Ko pau ke to'o ai tempare pako whare lotu ia koe o moslemi. Me wheitu koe ni. He koe wheitu e nia nai tu ai tempare koe ia o Solomone. I taimi langa i e Solomone tempare koe ni. Pe kau sio, kau mata tono mea
whakawhiawhia, tau whiawhia, ono hanga ko ia e Trump, o ni hanga o whakata, ke mawahe mai e nau embassy, e nau ambassador, o tuu ia, i loto i Jerusalema, kainga, o vave ke foki mai e ko Sisu Kalaisi, o kau amanaki le rei ki le foki mai, pe o kau amalaki le rei e pure ai o tua i mamani whakafou i hono alo ko Sisu Kalaisi pe fotu, hono pure anga i mamani, o le pure i mamani he tau e afe, pe ta hoko ke tapuaki ia, e tapako toa pe o e tau moi. Ko whama ke pe wa to e whikauga ni motolo ko mea mai programa e ako ni, ko whama pe kāpuaki ki ho mo ui, ke tau te hanga ngeo whakatoa nga i hanga tu e ki te i e whorfola e o tua, ke tau mo ui tokanga, ke tau mo ui whamato ato, ke tau teu ki aho, e whoki maa Sisu Kalaisi ke te tau tolu, ke tau whonu ke tau ki mamani, koe ni una pe, koe hau ka Sisu Kalaisi e whou mai a heni, i tongani o aluai, kainga i kai. Koe whorfola e tau tala mai, e whoki maa Sisu Kalaisi e tu hono wa e he mo unga ori ve, pe maua e mo unga koe ni, koe whitu ena ma wahe si sume mamani, ka koe pau ke ne whoki mai pe ki e whitu ko ia. Kainga, koe whorfola e o tua. Uka ki asi e whorfola e whou mai tongani, kainga, kai, tala mai i hau pe ia ki isteri, koe ngā koe whanua ia, kono kakai whiria, pe kono whitu ia, na ne ai hono hua whai, ke hoko ka tāpaki, ke kakai ko doa whanua. Whama wea wawa te whikau e ako ni, ka nek mautolu, tāpaki no mautolu hiki, tau tau whenonga ki, taimi ka hoko mai, mālo apito, ka mo mea. Mai e programa ko ni, o wei kai, to ia taimia, ke ta toi whakamohe mohe, kai toi a taimia, ke ta whakawaiwa inga, kai toi a taimia, ke ta toi sioke hei mihe o tua, koe taimia, ke whikunga ki o tua, tala mai whorfula, koe aho whamoi, kai koa bombo, koe ahon e whamoi, ke ne koe pia mua.